Live report. Kag sila ba kada pagka-jerry kada pagka-jerry sa tanto babadon og siya po na nagparagid kini human nga nasugutan sa mga pulis nga nihimo sa pagpatrolya sa mga adlaw dito sa Kidiliag barangay o sitio Salvador barangay Tangked Dagpasalisay. Ang nagpan kila di Police Lieutenant Colonel Homobuno Sayon ang hepe sa agad na si Pepe ilang si Ray kuan kining Rinaldo Tausuna wait lang itong kuli atong giwag jerry kay ang ato nagwag nga impormasyon ang mga katropa sa akin ni ang pagka dagko sa si PNP kay usa ni kababay kita man Jerry ang nasikop sa to kapulisan sa si PNP nga gihimo sa hiwag gihimo nga akin pagpatrolya mga katropa sa Milbengalo dito ni nilabo sa barangay San Roque sa Dabo Dalisay ang kini maong suspect o kini mga babae kasi bigila nga si Mary J. Mabuyo Bacayo kinsa 37 anyos o bulubyo sa may akin sitio Salvador barangay Tangke sa Dalisay. Ang ihimo ang pagbaron sa tagapulisan nga resulta sa pagka sakmit sa kining sabong nga hinawian o kining nasa posisyon sa mga suspect nga mabula sa 600 pesos mato pa ni kining Police Lieutenant Colonel Homobuno Sayon ng hepe sa si PNP nga kining maong babae akin sa nanulik kining butang o kining Cebu diya sa may barangay San Roque o niya tagatangki ni siya katuman Jerry sa gihimong papatrolya patrol sa itong kapulisan nasikop kini diyang nasagatan sa pulis kini mga babae nga nagpan kaso kalapasan ang iba sa kaso subay sa Section 11 o kini pagpuput o kini mga drogas subay sa Akta Republika 965 o kalapasan sa Dangerous Drug Act of 2002. Mga balitang anhipos sa Talisay Police Station katropa ay makalimot niya mo sa mga pasunan ay sa Santoon Herbal Oil. Makatagita bang labi na katulad mga parods kalawasan. Yan pa sa Santoon Herbal Oil, hindi mo kini sa Yas to Health Incorporated, ginama sa Yas to Health Incorporated, o papalit sa parmasang butika sa inyong lugar. On board sa patrol, kaubalik ko ito pang January Rebalado, alas sa Pilipino, para sa Pilipinas yung katropa, Benji Talisig, X News. XFM report.